So guys, ito diri sa to area guys, sa to backyard dara guys, nagamay guys. Puno ra na ng mga tanom-tanom guys. Yan man tayo ilaga guys, mga pitatad-taod guys. So diri sad guys, so mga gihatag ra guys. Giwang mo kuno guys. Kuyang rin sa purga guys, bitok siguro ni duha. To. Dari guys. May na to manukan guys. Kaya ako the only one guys, so mura kang tao na nabilin guys. Tawagin si Ja Boston guys, o cross sa Boston. Papay ni guys, napalit na ako pero napatay guys, nasubran sa init. Nambot kalit raman to. Yun, diwan anak ra ni guys, napatay ng iban. So running 3 years na ni, 3 years na ni guys. Tabi sa so kaning pinakabagtik na ako ng manok guys. So tara guys, so breeding nito ini guys, tanaw abisa guys, bloodline guys, dito ini breeding guys. Dari batuganan guys, so tabisa guys, nako bloodline guys, puti guys, so ugis guys, so mo ni bloodline kibulra guys, so dito manok doon guys. Ala pag breeding ka mo, ina na breeding.